taon ka? Ang abyan namon kag utod kay Kristo si Pastor Jomar Magbanwa naga bisita diri sa balay kag maga Pangapi? fellowship no. Ah, sang year 2020 no, 2022 no, June. The birthday mo gito or end of May, Pastor Jomar ari ka man diri. End of May. Kay dako tong ubrang inimo mo sa kay mother kong bedroom ya gin-overhaul mo gito ang iya kisame kag atop. Dako nga obra to, nag-obra pa kamo to sa ang counter. Sa do 34 square meters nga bedroom sa akon mother, Norma. Ti ginabelated kagapon ang birthday ni Sister Bing Aledron. Sister Bing, if you are listening, AG, if you are listening, happy birthday gid kay Sister Bing, kay mama mo. Kaga daw dugay na nga plano nga makakita ay si Sister Bing si Pastor Jomar para timanda sa plumbing concern sa balay nyo diri sa Bacolod. I hope Happy birthday! gagreet Sister Bing, gagreet sa imos Pastor Jomar, happy birthday. God bless you. Pastor Jomar Magbanwa, City Mission Community Church. City Mission Community Church. Sige Sister Bing, happy birthday, God bless you, holy birthday. Makita gid ka mo kukontak ka. Bye-bye.